Ang dami ng MC up. Parang may bago yung Bicol. Team Bicol, black, orange, yung team NCR. At yan ang ating commissioner na si Mr. Wahab. Diaz, Boras, Boras, wala pa rin, walang gustong kumiscore. Jersey number 19, pinasakit number 10, wala pa rin. Rebound by 24. Nakuha ni 19. To number 3. Number 3. Well, your 2 points. Jersey number 3. First 2 points. Jersey number 24. Wala pa rin. Jersey number 19. With number 3, Camara na 3. Wala pa rin. To 19. Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound by Diaz. Diaz. Puniones to Boras. Boras, 2 points. Time out. Okay. Offensive foul. First, jersey number 19. Jersey number 24. Boras. Tabeladio. Wala pa rin. Malapit talaga si jersey number 23. Jersey number 10. Inaararo si Diaz. May foul. First personal foul. Inbound by Diaz. Pinasa kay 24. 24 to Manangkaya to 23. Milano. 12 points. Intercept by Boras. Binigay kay Diaz. Diaz to 24. 4 points. Habol na. Jersey number 19. Si Castro. From jersey number 3. Wala pa rin. From jersey number 24. 2 points. Pumasok na ang ating vlogger na si Garcia. Jersey number 22. From Bunes. So, Milano. By foul. Jersey number 22. 14. 14. Wala. Rebound by 18. Wala pa rin. Rebound by Garcia. Garcia nagdadala ng bola. Binigay kay Boras. Tumira ng 3 points. Pasok na pasok. Kasama ang itlog. Wala pa rin. 27. 18 to 0. Diaz. Nagdadala ng bola si Diaz. Pinasa kay Garcia. 2 points. Garcia wala. Rebound by jersey number 0. Torres, pinasok na si Torres. Jersey number 22 to number 14. Nasa ilalim. Pasok na pasok. Rosenya. Rebound by jersey number 22. 22, Torres. Tumira. 4 points by Torres. Boras. Pinag-isal luwa.
to Garcia. Ang ganda ng pagkabigay kay Garcia. Just number 18 to 14 for the 4 points. He did it. Binigay kay Garcia. 2 points wala. Rebound by jersey number 7 to 27 to 14. Bata. Tablaleg. Tabla. Basket. To Garcia. Ang lakas ni Garcia. May foul. What's more, Rick? Jersey number 7, first personal foul. And first team foul. NCR. Unang tira, pasok. Pangalawa, pasok rin 2-4-2. by Garcia. 22, binigay kay 27, umera ng 3, lumabas. Rebound kay jersey number 26. Binigay kay Pasco. Pasco. From 24, Puntaban. Garcia may foul. By jersey number 20. 3 points. Jersey number 28, binigay kay 26, tumira ng 3. Pasok. By jersey number 26. Pangalawa 3 points. 22, binigay kay 27. Wala. Rebound by jersey number 4 to 22 to Solomon. Pamera ng 3 points. 3 points. Solomon. Number Number 24, binigay kay Tamal. Lamal. Binangga si Palmero. 2 points. 8. Solomon. Binalik kay 35, De La Cruz. 27. Wala. Nakuha ni Lamal, binigay kay Yunes. Yunes, 2 points by Yunes. Nakuha ni jersey number 22. Binigay kay Solomon. Binigay kay number 4 to 35. May foul. Basket. First personal foul and first team foul. Sabre. Milano. To Boras. Binalik kay Milano. Boras. Boras. Ang laki ng bulabang ka ni Boras. Milano, 2 points. Boras. Layo ng dress ni Boras. Number 4. Jersey number 24, binigay kay 18. Umera ng 3. Pasok na pasok. De La Cruz. Going to shoot. Rebound by binigay kay Boras. Boras, binigay kay Laban ulit.
Candelario. Number 5. Nakuha ni Milario. Wala. Wala pa rin. Rebound ni Garcia. Boras. Binabantayan ni jersey number 35. Take the shoot. So Milario. Wala pa rin. Pero Sandua. Wala pa rin. Nakuha ni jersey number 3. Hermanos. Nakuha ni Sandua. Boras. Wala. May foul. Malamig. Hindi pa kumiinit. Modalos. To number 5. To number 0. Yung nasa ilalim. Wala pa rin. Rebound by Garcia. Number 6 by jersey number 3. Modalos. Binigay kay number 5. Wala pa rin. Rebound by Dabal. To Saldua. Double foul. Double foul tayo. Double foul. Nagkapagkaan yung mga malalaki. Double foul tayo. Red. Ano? Ang atol natin dito. 180. Binigay kay 77. Tibos. Tubuntalos. 3-4. Time out. Namimiss ka namin, Mitibang. Come to the lamesa, Mitibang. Nabal. To Boras. Boras, tumira ng 3 points. Wala. Nakuha ni Bulalos. Jersey number 2. Binigay kay 18. To number 0. Nakuha ni Nabal. To Boras. Umikot. Perfect. Got to play. Seconds to play. Wala pa rin. Umaararos si Balon. To Boras. Second man, may tibang run. Number 3, umikot sa ilalim. Wala ka rin kay Dabal. Paano siyang naisiyam? Dabal to Milario. Garcia. Tibos. Wala. Edward by jersey number 3. Binigay kay number 2. Tumira ng 3. Wala. Tatapos ang foul. Bicol. Jersey number 18. Number 10. Pinipilit. Rebound by Garcia. Zero. To 18. Tumira ng 3 points. Wala. Nakuha ni number 2. Amen. Penesu. Dabal. To Garcia. Ay kasama ang foul. As for red. Jersey number 35. Second personal foul. And first team foul. Yeah, complete 3 points. Number 10. Kay number 10. Wala.
Foul number 15. Rangers set the Mr. Alto Nunez. Yes, sir. Ang bola ngayon ay miss. Yan sa Mr. Nunez. Matake natin. Sinasapak ang kalaban. O Mr. Number, jersey number 22. Matake. Yan. Foul. Nakakuha ng yes, sir. Ating backline. Yes, Mr. Nunez, the ball. Bringing the ball by Mr. Nunez. Nunez to Boras to Bagan. Intercept Villapuerte. To Torres. Pinatang kay Balion. Intercept by Boras. Boras crossover move. To Nunez. Ilalim. Mr. Nunez to Naval Asay foul by Boras binasa kay Mr. Naval Naval Hunted another 2 points Mr. Naval basket count Laban. binasa kay Solomon o Balion intercept by Boras Boras to Naval easy to lay out. Herrera to Torres. Torres. Atin. Wala. Andres. Pinasa kay Mr. Nagani. Rin foul ba yan? Mr. Herrera to Balion. Easy to lay out. Five ball. Mr. Manakay. Kaya. To Boras to Asay. Asay to Boras. Yes, sir. Mr. Solomon. Solomon. Wala. Ibang by Torres. Torres. Wala. Ibang by Diaz. Diaz pa rin ang bola. Kay Boras. Easy to lay up. Yes, sir. Time out. Mr. Number 19. Binasa kay number 3. Yes, sir. Number 2 points by Oo, napasa-pasa lang dapat. Nice na pass. Nunez. Hinaharangan ng ball. De La Cruz. Eddie Castro. Muntik na. Diaz. Diaz. Binasa kay Mananghan. To Asay. Asay pa rin. Asay to Solomon. Victor, jersey number 19. 19 by Castro ni Castro. Kay Milanos. To Solomon. Solomon to Torres. Yes, sir. Time! Ni Castro. Castro. Kay Nones. Nones pa rin ang bola. Umatake, turnover. Wala. Binigay kay Boras. Attempt to be. Wala. Rebound by Torres. Torres. Torres pa rin. Umatake. Wala. Wala mo. Kay Mr. Boras. Easy to lay up. Turn on hands. Yes, sir. Fine. Bernados. To Mr. Torres again. Wala. Rebound by Leon. Nakala kay Tito Alam. Kajua. Rebound by Mr. Villapuerte. So, jersey number 3. Yes, sir. Ball kay Mr. Diaz. Binasa kay Mr. Asay. To Solomon. Yes, sir. Wala. Foul. Second personal foul. Solomon. Second personal foul, Solomon. Parang bumangga ng pader. Kay Solomon. Ang bumangga. Giba. Mr. Asay does through. Ready to jump.
Yes, sir. 1 point by Mr. Ronaldo from Villaforte. Nice steal by Diaz. Number 2 Ronaldo. Yes, Mr. Diaz ang bola ngayon. Mr. Diaz. Diaz pa rin ang bola. Matake. Pinatake ng bola. Sandali lang, sandali lang. Ay, ubate ng third quarter. Baliyon, umatake. Yes, sir. Wala. Ikaw na yung asay. Diaz pa rin. 30 seconds. Hinitay at Mr. Asay. Wala pa rin. So, Mr. Diaz. Diaz! Atin to 3! Wala! Wala! Time is over! Marking ng referee. Yes, Mr. Boris. Borse. Boris to De La Cruz. Boris again. Pinakay malugtod. Wala. Ikaw ay Boris. Boris to Diaz. Quarter na. Diaz pa rin ang bola. Diaz mahanap ng mabantaan. Pop! Thank you. Boras! Jersey number Sa Mr. Boras. Nasa kay number jersey. Yung Baliyon. Baliyon natin. Wala. Shooting. Yes, Mr. Boras. Wala. Nakakuha ng foul. Baliyon. Sa Mr. Boras. Ito na lang lumalabas. Boras pa rin ang bola. Atake. Pinasa sa ilalim. Pinilagay. Yes, sir. Wala. Nakakuha ng foul. Mr. Pia. Sandali lang. Sandali. Ready. Mr. Boris. Boris for Pilipina. Matake. Isip ko siya. Rebound. Gaston by Libre na siya. number 6. Double first personal foul. So, di lang niya. So, magigod. Boris. 5 to 2. 5 to shoot. Attention. Wala. Intercept by Di La Peña. Umata ay Gaston. Wala pa rin si Juan by Balion. Yes, Peter Nunez. Nunez. Binigay kay Boras. Boras to Naval. To Naval again. Wala. Rebound by Balion. So Boras na harangan ni number 30, number 28. So Di La Peña. Di La Peña matake. Yes, sir. Number 2. Di La Peña. Di La Peña. Matake si number 30. Wala. Nagpamay number 2. So Balion. Matake. Isip nila. Yes, sir. Yan na yun. Wala ang kalamangan. 6 na lang. Mr. Diaz. Nunez. Nunez. Nunez pa rin. To Diaz. To Naval. To Nunez. To Boras. Yes, sir. 2 points.
rin ang bola. Pumapatay ng oras ni Mr. Nunez sa mga atake. Pinasa kay Boras again. Wala. Rebound by Di La Peña. Di La Peña. Support to Balion. Balion pa rin ang bola. Umatake. Diaz go. Jersey number 23. Yes, sir. Number 2 points by Cardosa in the bola. Good, matugtog. Matugtog to Trey. To Di La Peña. Swap po tayo. 56-62. Favor of Dito. Torres. Torres to Balion. Yes, sir. Delikado to. Delikadong laban. 4 points. Scores pa rin ang kay Nunez. Nunez, crossover Norway. Na-intercept, Di La Peña. Kay Boras. Boras, pinaharangan ni Torres. Boras pa rin ang bola, pinasa kay Nunez. Nunez, umatake. Pinasa sa ilalim. Yes, wala. Rebound by Balion. Sila naman ang balas. Wala na, sayang na. To Mr. Torres. To Di La Peña. Rebound by Garcia. Balion. Yes, sir. 62. Habol pa. Mr. Boras. Ano yun eh? Tingnan nyo. Mr. Nunez. Nunez crossover move. Binigay kay Laban. Wala pa rin. Rebound by Mr. Nunez. Binigay. Wala pa rin. So, lumabang na. Parang natalo kami sa ano. Boras pa rin ang bola. Pinasa kay Diaz. Torres pa rin ang bola. To shoot. To Balion. Balion again. Mates. Yes, sir. 2 points. Ng NCR. Ito na ball. Oh, tumunod. Wala na bitawan. Boras. Good. Kay Torres ang bola. To Torres again. To Di La Peña. Tumaduglogo. Wala. To Nunez. Namatake si Nunez. Yes, sir. Another 2 points by Nunez. Torres pa rin ang bola. Kaya to shoot. Natin ang 3. NCR. Yes. Wala, lakas. Rebound by Di La Peña. Torres. Hinaharangan ang tablo. Binigay sa kay Mr. Matugtog. Di La Peña. Yes, sir. Another 2 points by Mr. Boras. Identity. Wala. 2 minutes na lang, guys. Okay, 2 minutes. Di Torres pa rin ang bola. Torres. Yan yung hawak ng bola hanggang mamaya. Nakapasahan si Torres. Ito shoot. Torres pa rin. Atin. Wala. Rebound pa rin. Rebound. 65. Tira na naman. Nunez. Nunez pa rin ang bola. Pahanap ng mapasahan. Umatake. Intercept by Mr. Di La Peña. Mr. Solomon.
Umatake. Wala binigay kay Diaz. Diaz. So, intercept. Diaz Peña. Yes, sir. Iwan ka na. Lumalayon. Seconds to play. Seconds na lang. 58 seconds. 58. Horas umatake. Tunabangan. Umatake. Sino? Sembol. 43 seconds. Kaya wala bang paulin. 43 seconds. Pinilan na Max nga. 75. One time point lead sa kabuhan ng NCR. Yes, rebound to Mr. 14 seconds. To up into 3. 46 seconds. Rebound by Solomon. 42 Ball seconds. lamang. That's Ball lamang ng NCR. kay Mr. Torres ang bola Nakaabot ngayon. pa ang NCR. Torres pa rin. Seconds to Torres, play. may hawak ng bola. Torres. Yes. Torres, may hawak ng Mr. bola. Torres pa rin. Torres pa rin. Cross off the home. There's the shoot. There's the shoot. Ubus oras. Ubus oras. Torres. 5. Wala. 19 seconds. 1 seconds remaining for less than the clock. 65, 75. One time point lead. Flores. Downtown press. Wala. Wala na. Lalo na. Congratulations, NCR! Congrats. Oh, salah. Ang layo na hinabol. NCR to Bicol, no?